Assalomu alaykum, ro'zi hammaton baxayr бошад. Хона дақиқа шир будак ҳавая гирифтум. Ҳозир ҷада блинчик тайёр кардестам. Саҳар кати завтр кардем, хай кудако рафтан, кати бобошон беруншон бурдан, бобошон хонада тоқа мондум, гуфтум камтарак блинчик тайёр кунем. Оз мебиёянд мехӯранд, кудакои ман навз мединам блинчика. Особенно бачаи кабони тайёр кунем, бад бикунем. Самошта бад мехӯранд. Нахай якум блинчикам сковородкада рехтум. Ма тестша камтар ғавсат мекунам, барои ки сковородкам даста надорад. Хеле бояд тобуси ҳамун теста пони сковородкада яҷоя кунӣ ку барои блинчик шуданаш. Ма айма даста надорад, барои ҳамин мегирим, хел ғавсат мекунам. Баъд болои ҳамин сковородкада мерезиму ба инами вақт нукш мекунам, блинчик мешавад. Дарома гуфтам ки сковородкам даста надорад, инай хел мекунам. Хамири ами блинчика ғавсат мекунам. Инам хел мерезим. Дастам надошта бошад барои қабидан, роҳи осони блинчик тайёр кунем. Налакай чандта тайёр кардем. Ҳамин хамирш ки нағз биёяд ҳамин блинчика осонай тайёр кардан. Тез тайёр мекунем, мегирӣ. Як хел вақт ҳамин хел ахс мешавад. Хамируш чанд блинчико ҷазир мебиёяд ба якташ соус. Ина духтарако, блинчикои маям тайёр шудан. Бинен чӣ хел хушбӯ мебиёяд. Ҳамаша пухта гирифтем. Нам хеле кардам. Даже ваям намебиёяд, бинен. Ғавсам намебиёяд. Хеле тунука хушбӯ мешавад. Ина духтаро, имрӯзам садик рафтестам ба сари кӯдакора. Кӯда ҳамин Россия ҳамиқа кор мекунем. Мехӯрем хоб. Ягон чи тайёр мекунӣ. Кӯдакора мебиёрӣ, мебарӣ. Садик мерай, меёй. Дигар дар влогои ман бисёр мешавад садик рафтан омадан. Хай бо нанависем ки фақат садик меравӣ, сёнка мекунӣ, даст мед. Хай тамошо кунед. ҳаворо бинед чӣ хел дам кардесте. имрӯзам ба фикрам борон меборам. Тагин боронда мемонем ҳамин рӯзам. Айдина боз борон бардесте. духтаро, камтар салати оливия мекунам имрӯз. Ина чизоша гирифтам. ҳозир болои газда мемонам ки тайёр шаванд. Картошкаву сабзияи шуштум, об андохтум, ичида гӯшти мурғ, намакш кардам, об гирифтум, иштам. ҳозир болои газда мемонам. Тайёр ки шудан, баъд оливияро тайёр мекунам. Ба гӯшти мурғ тайёр мекунам. Ба колбасанию ба гӯшти мурғ. Беҳад ба маззаи хушрӯ мебиёяд хелам. Да садик бачам фотосессия доштад. Суратшон гирифта ҳар намуд. Ами дута сурати софша гирифтем, дута гирифтем, сета гирифтем. Иёш ҳамон нишон додам ки кадомиша айрӯя меборем. Ирӯз тайёр шуда додак монам. Я ами сурат, як донаш, нами размери майдаш 390 рубл буд ба фикрам. 390 рубл. Я донай нами размериш. Иёша нагирифтем. Ина духтаро, чизои оливия ма тайёр кардам. Ҳамаша ҷӯшондум. Тухмо, гӯшти мурғ, картошка, сабзи, ози ҳамаша мегирам, тоза мекунам, майда мекунам. Баъд якҷояшон мекунам. Ина духтаро, ҳама чизома майда кардам. Бодиринг, картошка, сабзи, тухм, гӯшти мурғ. Зира ки мегирам бо майонез якҷояшон мекунам. Гарох нахаридем. Бисёр вақт бегарох мекунам. Бегарохам ба мазза мебиёяд.
اینا دختراکو оливия هم تیار شده. زیر خالدنی که میمونم کمتر خنک شود و با مزه تر میشود. بعد دیگه میخوریم. نصیب کرده باشه با ما اشتیایتون. شما هم خود دسته باشد با شما هم اشتیایتون. دخترها اینجا ده سومکای رو دوما خیلی چیزاشا уже خریدم انداختم در درناش. نصیب کردگی باشه отдельно влог میکنم برای سومکا. نشان میدم که چی در کورای چی را گرفتن در کورای برای همین رودام رفتن در میرسیه. بسیار چیزاشا خریدم. ولی دو چیز دیگهش مونده. заказ کردگیم انشالله که بیایم. همین سومکا که پولنی که بود که شد. نصیب کرده باشه влогش میبروє. انتظار شوین. ممکن که بسیاری ها ندونن خیلی چیزا ممکن که فهمین یاد گیرین. خیلی سیوم تولد میکردگی مای خیلی آپود پیدا کردگی منم دو تاشا уже جمع کردگی بودم. من خیلی رنگ همین سومکا برای رودم چیزی که در کار بود نه سیوم شدم. من خیلی جمع کردم. من با همون آپودی خودم انشالله که نشانتون میدم. بسیاری ها ممکن که بسیار چیزا با بینن و یاد گیرن. برای همین انتظار شوین. همین влоги آینده دای نصیب کرده باشه ویدیوشا میپرتم. زلیل من آوردن دخترها رای کردم. خوشروشا گرفتم. سبزکوشا زردکو بو بیزه پشتگیشا پرتفتم. شوشتم شونه. اینجا ده استگاشنیچ укроп. اینجا ده پیازای همشا شوشتم. موزی آواشونا قاق میکنم. بعد قوازی برای ویپیچکا هسته همون قطعی میپیچونم. خالدنی بدم میمونم. خیلی میسته. این خیلی سویجی. و اثر گرفته استفاده بردار میگیریم. صبح نشان تا میکنم چیکار کردیم. و نمیخوام قوازی ویپیچکا قطعی پیچوندم. نمیخوام خوش رو قاق میکنیم چون که اگر تر بسته وای درون با میپوسه. نمیخوام چند پالاتنسا قطعی پیچونده قاق کردم. آواشو گرفتم. اینا بینیم پیشوای کویان که پیشوای میگم قوازی ویپیچکا قطعی پیچوندم. نمیخوام خالدنی بدم میمونم. استفاده کردم میگیریم.